Казвам на всички добре дошли. Първо ще изчуем една песен и тогава ще се помолим. Сега може да се изправим, да приведем глави за една обща молитва. Всемогъщи Татко наш, благодарен ти за всичко, което си дал. Недостойни хора пред Твоето свято лице, моля те да ни простиш греховете. Моля те, Господи, дай ни сили да ти бъдем верни. Няма много време, Господи. Моля те, дай ни тези сили. Сега те моля, Господи, дай ни Светия си Дух в изобилие, да може да разберем какво искаш да ни кажеш чрез инструмента, който си избрал. Благослови, брат ми. В името на Исус те помолих. Амин. Пастора има часа. Заповядай. Вие. Voilà, bonjour à tous. Здравейте на всички. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin, За мен е голяма чест да бъда с вас тази de сутрин partager ce moment и
и да споделя този момент с вас, de sabbat. този съботен момент с вас. J'espère que vous allez bien. Надявам се всички да сте добре. Cette période un peu froide, hein. В един толкова студен период. Que la semaine s'est bien passée pour vous, Надявам се седмицата ви да е минала que добре, vous n'êtes pas trop fatigués. да не сте много изморени. Les semaines sont souvent bien chargées. И защото... Моля? Защото нашите седмици са много заредени. Et puis, voilà, maintenant, la nuit tombe vite. Hein, à 18h15, ça y est, il fait nuit. Навън много бързо се стъмнява. 18:15 вече е тъмно. Le mois de novembre, c'est comme ça, on plonge direct, hein, dans des journées courtes. Така е в ноември месец. Плуваме в късите дни. Et des fois, le moral en prend un coup. Hein. Le moral en prend un coup. И понякога моралът ни малко се срива. D'après les psys, c'est le pire mois de l'année, le mois de novembre. Според психолозите, ноември е най-лошият месец. Beaucoup de gens dépriment. Има много депресирани хора. Et c'est dû, en fait, justement, au fait qu'il y a moins de jours, moins de lumière. Donc, et aussi parce que, en fait, on arrive donc dans cette période de l'hiver où tout est sombre. И това е така, защото навън е тъмно, мрачно и много са кратки дните навън, за много кратко е светло. Nous avons été créés pour vivre à la lumière. Ние по принцип сме създадени да живеем в светлина. Mais bon, aujourd'hui, il fait beau. Но днес е добре. J'étais content ce matin de voir le soleil magnifique. Днес тази сутрин бях много щастлив да видя слънцето навън. Alors ce matin, quand je me suis levé, Тази сутрин, когато аз станах, je suis allé prendre mon petit déjeuner. отидох да взема своята закуска. Derrière chez moi, j'ai vu arriver un tracteur. И зад моята къща аз видях един трактор. Ils étaient avec quatre ouvriers. Имаше 4 работника, Parce que derrière chez moi, защото зад il y a мен des grands champs. има много работа, работни места. Et vous savez ce qu'il y a dans ces champs? И знаете ли какво има на тези места? Des choux. Des choux. Зеле. Des choux rouges. И това е червено зеле. Il y en a plein, des milliers. Има много зеле. Quand je dis des milliers, j'exagère pas. И когато казвам, че има C'est vraiment incroyable. милиони зелки, Des не choux, des choux, des choux, des choux, des choux. има много, наистина много зеле. Et depuis que je suis arrivé là, au mois de septembre, И когато дойдох тук ноември месец, j'ai vu les choux pousser. аз видях просто как това зеле как расте. Au début, il n'y avait que des feuilles. В началото имаше само листчета. Et depuis quelques semaines, j'ai commencé à voir qu'il y avait une boule au milieu du... И за една седмица аз видях как вече се образува една топка. Et ce matin, quand j'ai vu arriver le tracteur avec 4 ouvriers, И тази сутрин, когато видях трактора да идва с 4 работника, température -5 ressenti. температурата беше минус 5 градуса. Je dis bien ressenti. И аз казвам наистина, че това се усещаше. Le thermomètre, c'était -3. И на термометъра ми Mais показваше минус Le 3. ressenti, c'était -5. А усещането беше все едно е минус 5. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux! И аз казах, те имат коража да дойдат. Ah, vous imaginez, ils étaient habillés avec vraiment très chaudement, Те бяха с много дебели якета облечени, avec des, je sais pas, en français on dit des cirés, c'est-à-dire que tout est plastique. с дъждобрани. Bon, vous бяха connaissez, облечени. certains doivent connaître, voilà. Je dis, waouh! Аз си казах, вау. Et puis j'ai commencé à les regarder. И аз започнах да ги гледам. Ils ont pris des cajots, tu sais, les cagettes en bois là. On sait pas ce que c'est des cagettes. Ah, des cajots, enfin, des caisses. Те взеха касетки. Voilà. Et puis ils étaient là avec des gants, des couteaux. Имаха ножове, имаха ръкавици. Et puis ils étaient en train de choisir les choux qui étaient déjà bien paumés, on dit. И те търсиха зелката, която е най-добре озряла. Alors je les ai vus faire, ils rabattent,
Ils rabattent les feuilles comme ça Те махаха така листата отстрани, pour dégager la boule. за да може да изкарат топката. Un coup de couteau, clac. И с ножа само режеха. Et mais ils sont beaux, hein, c'est des beaux choux. Hein. Те са много добри зелки. Et puis ils les mettent dans les cajots. И те ги слагаха в касетките, Mais vraiment, ils ont un coup de main. но те наистина имат Ils vont très vite. голяма ръка. Те, Ils sont là, tac, 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 ils choisissent, paf, ils prennent un, hop, clac, ça va très vite, tac. те вървят много бързо работят. Et je les regardais faire et j'ai dit, mais waouh. И аз ги наблюдавах, докато те работеха и си казах, Et вау. dire que ces choux vont arriver dans mon assiette. И всичко това само и само да може това зеле да дойде в моята Je чиния. vais les trouver au magasin à côté. Ще ги намеря, може би, на магазина около мен. Je me disais, quand même, pour faire des choux, il faut des tracteurs, il faut des gens, il faut beaucoup de choses finalement. И за да си взема, да си купя аз зеле, трябва да има трактор, трябва да има работници и всичко друго. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le courage de ces gens. Но това, което мен ме очуди, беше коражът на тези Parce que момчета. je les ai vus, ils avaient le sourire. Но аз като ги видях, те бяха Ils усмихнати. avaient l'air contents. Allez, on y va, et couper. Те бяха щастливи, айде отиваме и сега всичко ще срежем, ще си свършим работата. Et je me demandais aussi qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur à ces gens. И аз си зададох въпроса, какво има в техните сърца. Et j'ai pensé à Dieu. И аз помислих за Бог. J'ai dit, mais Dieu aime ces gens. Бог обича тези хора. Je ne connais pas leur vie. Аз не познавам Je ne техните connais животи. pas leur croyance. Est-ce qu'ils ont une religion ou pas? Аз не знам дали те са вярващи, дали имат религия. Et la question, comment arriver à les atteindre? И моят въпрос беше как да докосна техните сърца. Je pense qu'on se pose tous la question ce matin. Мисля, че всеки от нас си задава този въпрос. Comment arriver à atteindre les gens qui sont là autour de nous Как да успеем да докоснем сърцата на хората, които са около нас? pour leur parler de la chose la plus merveilleuse qui existe, За да може да им говорим за най-невероятното нещо, което съществува. notre Dieu, За нашия Бог. qui n'est pas seulement le nôtre. Той не е само наш. Dieu veut être le Dieu de tous les hommes, Бог De иска toutes да les бъде femmes. Бог на всички жени, на всички de мъже, tous les enfants. на всички деца. Et leur dire, vous savez, ce Dieu-là, И да отидем при тях и да им кажем, вие знаете ли, че този Бог il a un cœur immense. има много голямо сърце. Tous les êtres humains, les milliards d'êtres humains qu'il y a sur la terre, Да, всички тези милиони хора, които има по света, ils ont de la place dans le cœur de Dieu. имат място в сърцето на Бог. Mais est-ce que vous voulez aller occuper cette place dans le cœur de Dieu? Но въпросът е дали вие искате да заемете това място в Неговото сърце. Est-ce que vous voulez aussi que Dieu vienne dans votre cœur? Дали вие самите искате Бог да дойде във вашето сърце. Et le défi est là, comment arriver à atteindre les gens? И да разберем как да докоснем сърцата на хората около нас. Alors ce matin, je ne vais pas vous donner de recettes ni de solutions, Аз тази сутрин няма да ви давам рецепти, mais je suis sûr que vous pensez vous aussi à tout ça. но аз съм сигурен, защото вие също си задавате този въпрос. Et peut-être parfois on voudrait parler à des gens en leur disant, mais vous savez, bon, nous on a telle et telle croyance. Аз съм сигурен, защото понякога вие също искате да отидете и да кажете, вие знаете ли, че аз вярвам в еди какво си? On aimerait bien que des gens puissent donner leur cœur à Dieu et surtout partager aussi toutes nos convictions. Ние много от нас биха искали да отидем да разкажем на хората за това как Бог обича хората. On aimerait remplir cette salle. Ние бихме искали да напълним тази On зала. voudrait même qu'il y ait tellement de gens qu'on soit obligé de changer de salle et de prendre une plus grande. Ние толкова много искаме да доведем души, толкова много души, че дори да не ни стига и залата. Mais pourquoi finalement on n'arrive pas toujours à vraiment avoir excusez-moi l'expression, ce succès? Защо не можем да докоснем толкова сърцата на хората? Защо е толкова трудно? Bien que ce n'est pas notre succès, c'est le succès de Dieu, évidemment. И това не е
Това не е нашето нещо да го правим, ами Бог трябва да докосне техните сърца. Dieu est-il en difficulté pour atteindre les gens lui aussi aujourd'hui? Бог също има трудности да докосне сърцата на хората. Est-ce que les gens aujourd'hui ressentent le besoin de Dieu? Мислите ли дали хората в днешно време имат нужда от Бог? Je pense que si vous qui êtes là ce matin, Вие, които сте тук тази сутрин, vous êtes là parce que vous avez ressenti le besoin de Dieu. аз знам, че вие сте тук, защото сте усетили нуждата от Бог в живота ви. Autrement, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ако не беше това, вие нямаше да Vous сте seriez тук. peut-être à Leclerc en train de faire vos courses. Може би вие щяхте да сте на магазина да си пазарувате. Comment atteindre les cœurs des gens? Как да докоснем сърцата на хората? On pourrait aussi se poser la question, le salut, il s'adresse à qui? Можем също така да си зададем въпроса към кого е насочено спасението. Parce qu'il y a en effet des questions de vie et de mort, non? Защото също така има и един въпрос, който си задаваме за живота и за смъртта. La Bible nous dit qu'il y aura malheureusement des gens qui seront perdus. Библията ни казва, защото ще има хора, които ще бъдат изгубени. Heureusement, Dieu seul est juge. За наша радост само Бог съди. C'est lui qui sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Само Бог знае кой ще бъде спасен и кой не. Alors c'est vrai que ce matin, je vous propose de réfléchir sur un exemple. Тази сутрин ще ви помоля да се замислите върху един пример. C'est Jésus, l'exemple de Jésus, tout simplement. Това е примера на Исус. Est-ce qu'on peut penser que Jésus a eu du succès pendant son ministère? Можем ли, знаем ли ние дали Исус имаше трудности? Oui, beaucoup, non? Да, много, нали така? Alors on va dire oui parce que quoi? Grâce à quoi? Ще кажем да, защото какво? Поради каква причина той имаше трудности? Qu'est-ce qui faisait que les gens, les foules étaient attirées par Jésus? Какво правеше така, че тълпата около Исус толкова много да иска да е при Исус? Voilà, je l'attendais. Les miracles, en effet. Чудесата. C'est normal, hein? Нормално е. Еди la nourriture. Il les nourrissait. Il les nourrissait. Той C'est ги vrai. хранеше. C'est vrai que Jésus, il a nourri des milliers de gens. Hein? Това е вярно, защото Multiplication des pains et des poissons. Il l'a Това- fait plusieurs fois. това е вярно, защото Исус се нахрани доста хора, защото умножи рибата и хляба. Ça attire les foules, hein? И това привлече тълпата. Gratuitement. Безплатно. Et puis surtout, là où l'être humain a vraiment souvent besoin de miracles dans sa vie, И това е много вярно, защото човекът има нужда от чудеса в живота си. c'est quand on est malade. Когато, примерно, сме болни. Jésus a guéri tant de gens malades. Господ изцели толкова много болни хора. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qui a fait que les gens étaient attirés par lui? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Нямаше ли още нещо, което привлече народа? Как се казваш? Sacrifice? Il a sacrifié Lazare. Résurrection. Résurrection. Ok. Il a ressuscité des gens. Той Il y a изцеляваше, eu plusieurs résurrections. Hein? той възкрешаваше хора. Lazare, il y a eu Лазар, une jeune fille. Il y a малкото aussi, il y a момиче. eu aussi le fils de la veuve de Naïn. Ски. И синът на вдовницата. Il acceptait ceux qui étaient à l'écart, mis à l'écart. Oui, Да. ça aussi, tu as raison. Той приемаше и тези, които Tous les бяха lépreux, tous ces отстрани. gens qui étaient mis de côté, les boiteux, tous ces gens-là, Всички, които бяха отвърлени, той ги приемаше. Jésus les a accueillis. Точно така Исус ги прие, ги приюти. Mais pas que. Но не само това. On va lire Luc chapitre 15, Ще прочетем Лука 15 глава, versets 1 et 2. първи и втори стих.
А всичките бирници и грешници се приближаваха при него да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: той я приема грешниците и яде с тях. Alors ici, vous voyez que Luc, il nous rapporte que des gens Лука ни казва, че той приема хората. on va dire des gens de mauvaise vie. Ще кажем, че това са хора с лоши животи. Ces gens de mauvaise vie, le texte nous dit qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à Jésus. Какво ни казва? Quel est le verbe qui est employé ici? Je pense que c'est le même que dans ma langue. Кой е глаголът в тези стихове, който ни казва какво е правил Исус? Ce qu'il a fait Jésus avec les gens? Non, qu'est-ce que ces gens faisaient? Parce que là, ce sont les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Ils faisaient quoi? Какво правеха бирниците? Ils Или... Как се казва? Ils étaient frustrés? Non, non, je parle moi je parle au tout début du verset 1. Le verset 1 nous dit que les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, vous avez... Ah, du coup, ils se rapprochaient. Qu'est-ce qu'ils font? Rapprochaient? Ils se rapprochent. Те се приближаваха. Et ils se rapprochent de qui? До кого се приближаваха? До Исус. Vous trouvez ça normal, vous? Comment? Vous trouvez ça normal, cette attitude? Вие намирате ли за нормално това държание? Habituellement, les gens de mauvaise vie, est-ce qu'ils s'approchent de Dieu? По принцип, хората с лоши животи приближават ли се до Исус? Ceux qui ont une mauvaise vie, enfin, excusez-moi, on caricature un peu, mais Тези, които имат лош живот. est-ce que les gens de mauvaise vie que vous voyez aujourd'hui autour de vous, Хората с лош живот около est-ce qu'ils вас, s'approchent de Dieu? те приближават ли се до Исус? Est-ce qu'ils s'approchent de Jésus? Приближават ли се до Исус? Donc la question, pourquoi eux, ils s'approchent de Jésus? И тук е въпросът, който задавам: защо тези хора се приближават до Исус? On va répondre à la question. Enfin, la question, la réponse, elle est dans ce que Jésus va expliquer après. Ние ще прочетем отговора в това, което ще каже Mais Исус on a по-късно. deux verbes. Ils s'approchent pour quoi faire? Ils s'approchent de Jésus pour Защо се приближават до Исус? l'écouter. Те се приближават до Исус, за да го слушат. Voilà, pour l'écouter. Ça aussi, moi, je trouve ça extraordinaire. Аз намирам това за много странно. J'aimerais que tout d'un coup, il y ait plein de gens, vous savez, des gens qui, des voleurs, des bandits, des gens qui mènent des très mauvaises vies, qui se disent: ah, il faut que j'aille à l'église écouter la parole de Dieu. Аз също искам и днес тези, които крадат, крадците и хората като цяло с лош живот, да дойдат в църквата и да си кажат: хайде днес ще отида на църква, за да послушам Божиите думи. Parce que ces gens-là, s'ils le font à l'époque de Jésus, Защото това, което правят тези хора във времето на Исус, c'est que, est-ce que Jésus les a forcés? Исус насили ли ги да дойдат при Него? Est-ce que Jésus les a manipulés? Исус манипулираше ли ги? Non. On sent très bien ici, même si tout n'est pas dit, évidemment, c'est très concentré, Дори да не ни е детайлно казано всичко в този текст, ние усещаме. mais que ces gens-là, ils le font librement. Ние усещаме и виждаме, защото тези хора го правят от Ils le своя font воля. librement parce que quelque part, au fond d'eux, ils ressentent un besoin. Те отиват при него по своя воля, защото те усещат една нужда. Ils ressentent le besoin de Dieu. Те усещат нуждата от Исус. Et ils ont compris que Jésus, И те разбраха, че Исус, cet homme, този човек, je dirais ce vagabond, excusez-moi l'expression, un vagabond, c'est quelqu'un qui... този вагабонец, Bon, voilà, c'est bon, c'est traduit. Merci. Parce que Jésus n'était pas quelqu'un qui... voilà, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui n'avait pas de statut quelque part dans la société. Защото Исус не беше много да пътува.
tout cas de statut reconnu, hein, officiellement, on va dire. Hein. Той нямаше много официално така да се разпознава между хората. Et donc, ces gens-là s'approchent de Jésus et ils voient au travers de Jésus qu'il y a là quelqu'un de divin. Ça, c'était trop long. Est-ce qu'on peut le couper? Ouais, trop S'il vous long. plaît. Ils ont compris Те que ce разбраха, Jésus, ce vagabond, че този Исус, вагабонецът, c'est quelqu'un de spécial. е някой специален. C'est quelqu'un qui est divin. Някой, който е божествен. Ils ont compris qu'ici, il y a Dieu qui est là. Те разбраха, че отвъд този човек беше Бог. Ça me paraît incroyable, Това е невероятно, parce que les hommes religieux de cette époque, защото религиозните хора по това време, les docteurs de la loi, les докторите les на prêtres, правата, свещениците, eux n'ont pas reconnu que Jésus est fils de Dieu. те не разбраха, защото това беше Божия син. Et ces gens-là, est-ce qu'ils venaient écouter Jésus pour écouter la parole de Dieu? И тези хора идваха ли да слушат Божиите думи? Non. Ils ne venaient pas Те не идваха, parce qu'ils étaient contre Jésus. защото те бяха Ils срещу ne Исус. croyaient pas en Jésus. Те не вярваха в Исус. Pour eux, Jésus était un blasphémateur. Ако? Blasphémateur. C'est quelqu'un qui est... Ah. За тях Исус беше един, Blasphémateur, c'est quelqu'un qui est en train de déshonorer Dieu, mais c'est plus que ça encore. някой, който имитира Исус, Бог. Някой, който имитира Бог. La preuve, c'est qu'au verset 2, И във втория стих on nous dit que les pharisiens et les spécialistes de la loi, ни казва, защото фарисеите и книжниците, alors il y a certaines versions disent le verbe c'est critiquer. Critiquer. критикуваха. Et critiquer qui? И кого критикуваха? Jésus. Исус. Ah, la critique. Те критикуваха. C'est un grand défaut, ça, hein, chez les humains. Това е много лоша черта на човеците, да On критикуват. critique tellement facilement Ние много лесно критикуваме. qu'on s'en rend même plus compte. И дори не се осъзнаваме, когато Ça критикуваме. sort tout seul. Той излиза само. Mais vous reconnaissez que c'est un poison, ça. Но вие разбирате, защото това е отрова за нас, нали? C'est ça qui vient détruire nos relations. Това е нещото, което прекратява връзката ни. Et la critique, derrière la critique, Критиката, скрита зад il y a un état критика. d'esprit. Derrière la critique, il y a un état d'esprit. Зад критиката има едно мислене, един ум, който мисли. On l'a tous remarqué. Ние всички забелязахме това. Quand on est avec des gens à table, on Ние mange, Ние сме с хора Et on на масата, ядем, говорим. et tant qu'on parle de choses positives, И докато говорим за позитивни неща, l'esprit est bon. духът е добър. On dit, ah, mon frère un tel, qu'est-ce il est formidable, О, моят брат колко е добър, c'est un bon невероятен. papa, Той е много добър баща. il fait tout ce qu'il peut pour ses enfants, Той прави il каквото travaille dur. каквото може за децата си. Той работи много. Ce sont des bonnes choses, non? Това са само хубави неща, нали така? On va parler aussi d'une maman, on va aussi parler de plein de gens comme ça, positivement. Да можем да говорим и за майката, колко е добра, как се отнася с децата си. Et dès que quelqu'un autour de la table commence à dire quelque chose de négatif, И когато някой на масата започне да говори критики. негативни неща, да критикува, à critiquer le frère un tel, и той започва да критикува този брат, l'esprit change. Духът се променя. L'état d'esprit de la conversation change. Духът на цялата тази обстановка се сменя. Et si quelqu'un d'autre commence à dire, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, lui, И
И когато някой започне да казва, да, ти си Lui, прав, il est pas bien, il fait des bêtises, il fait ci, il fait là, machin, etc. Tac, той tac, прави tac. само глупости, прави това, прави онова. On ressort de là, on n'est pas bien. И като излезем от тук, не се чувстваме добре. Les pharisiens avaient cet esprit-là. Фарисеите имаха такъв дух. Tout le temps, ils critiquaient. Те винаги критикуваха. Tant que les choses n'allaient pas dans leur sens, И когато нещо в тяхна полза не беше добре за eh тяхна ben, ils полза, critiquaient. те пак критикуваха. Ils ont fait ça pendant tout le ministère de Jésus. Те критикуваха Исус през цялото му време тук. C'est cet esprit-là И точно този дух, qui les a amenés той ги доведе à penser à faire mourir Jésus. Точно този дух накара човеците да убият Исус. C'est grave, non? Vous ne trouvez pas? Не е Très ли... grave. Как се казваше град? Alors ils critiquaient Jésus. Не е ли страшно? Pardon. За какво? Ils critiquaient Jésus là parce que Jésus, ils disent, parce que Jésus, cet homme, hein, au verset 2, cet homme, il fait quoi? Те критикуваха Исус. Защо? Защото този човек правеше какво? Le verbe qu'il emploie, c'est moi dans ma version, c'est il accueille. В моята версия е, че той приютяваше. Donc il critique Jésus parce que Jésus, il accueille qui? Те критикуват Исус, защото той приютява кого? Les pécheurs. Грешниците. Alors vous imaginez, Представяте ли си? on peut essayer d'imaginer comment ça se passe. Може само да се опитаме да си представим какво беше. Nous avons des pécheurs Ние имаме грешници, qui s'approchent de Jésus. които се приближават до Исус, C'est eux qui s'approchent de Jésus. които самите те се приближават до Parce qu'ils Исус. veulent écouter Jésus. Защото те искат да чуят Исус. Ils veulent boire les paroles de Jésus. Те искат да се наситят с Неговите думи. Leur cœur en a besoin. Техните сърца имат нужда. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes. И през това време има едни Disent, други хора, които казват, Jésus, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Исус, това, което прави Исус тук не е добре. Parce que Jésus, il ne devrait pas accueillir ces gens-là. Защото Исус не трябва да приютява такива хора. Parce que quand quelqu'un s'approche de vous, Защото когато някой се приближи до вас, il y a deux attitudes. имаме два начина на държение. Soit vous repoussez la personne, Или отблъскваме хората je ne parle pas avec toi, и не говоря с него вече, parce que je n'aime pas ce que tu es. защото аз не харесвам това, което ти си, Je n'aime pas ta vie. аз не харесвам твоя живот. Mais, voilà. Ou alors, deuxième attitude, c'est Или второто държание, accueillir. да го Viens, приемем, да му кажем ела. tu as besoin de moi. Ти имаш нужда от Tu as мен. besoin de quelque chose de bon. Ти имаш нужда от нещо добро. Et malheureusement, Но за les жалост, pharisiens, les spécialistes de la loi фарисеите и книжниците n'avaient pas compris не разбраха това. que Jésus voulait leur apporter quelque chose de bon. Те не разбраха, защото Исус искаше да им даде нещо добро. Et ce qui est bon pour le cœur de ces pécheurs, И всичко това, което е добро за en, тези грешници, en réalité, c'est que Jésus voulait leur offrir le salut. да си кажем, защото Исус просто искаше да им подари спасението. Alors, c'est vrai que Jésus, il va répondre à la critique. Да, Исус ще отговори на тази критика. On le critique, je vais vous répondre. Вие ме критикувате, аз ще ви отговоря. Et Jésus sait que Исус знае, че s'il commence à faire un grand discours polémique, ако започне да говори много и да прави цяла дискусия, ça peut dégénérer. това може да... Ça ne sera pas productif. Това няма да е нещо продуктивно, което да донесе нещо добро. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est aussi sauver les pharisiens. Защото Исус иска също да спаси Les фарисеите. spécialistes de la loi, il veut aussi les sauver. И книжниците иска да спаси. Mais il sait que leur cœur est fermé. Но той знае, защото техните сърца са затворени. Alors, le seul moyen И за това единствения начин, pour les faire réfléchir, за да ги накара да се pour qu'ils замислят, réfléchissent par eux-mêmes,
за да може да започнат да мислят puisque от ce sont самите des gens себе quand си, même très intelligents, защото те в принцип са много интелигентни хора, c'est de leur raconter des petites histoires, е да започне да им разказва малки истории, sans faire la morale, без да накърнява морала им, sans les reprendre, vous savez. Vous savez, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut Знаете ли, че когато не les сме съгласни, contredire directement. когато не сме съгласни с някой, веднага може да му отговорим, да му отвърнем. Et les gens peuvent se sentir vexés. И понякога това кара хората да се чувстват обидени. Alors Jésus va raconter trois histoires, И затова Исус ще им разкаже 3 истории, trois paraboles 3 притчи, que vous connaissez. които вие знаете. La première, Първата, elle est très célèbre. тя е много известна. Première parabole, Първата притча, la brebis perdue, c'est ça? изгубената овца, oui, c'est ça. Et la deuxième, И втората, fils- oui, c'est ça. voilà, la pièce de monnaie qui est perdue par cette femme. Hein? Изгубената монета от жената. Voilà. Donc vous avez remarqué que les deux histoires, elles ont à peu près le même thème. Вие, не знам дали сте забелязали, но тези Il y две a quelque истории chose qui a été perdu. имат една връзка една с друга, защото има нещо, което е изгубено. Et la troisième histoire, c'est encore très connu aussi. Le fils prodigue. И третата история е за будния син. Dans les trois histoires, on a quelque chose qui est perdu И в трите истории имаме нещо, et което е ensuite qui загубено est и после което е retrouvé. намерено. Et il y a un troisième élément И dans има toutes още les един trois елемент. histoires qui est le même. Има още един елемент, който ни навява в тези 3 истории. On se rappelle, il y a quelque chose qui est perdu, Ние трябва да си напомним, че има нещо, което е Chose qui est- изгубено, qui est retrouvé. което Et е ensuite, намерено. qu'est-ce qui se passe dans les trois? И после Суве. Ела ли суве? Oui, alors ça c'est Dans retrouvé. Spaseni. Le fait d'être retrouvé, c'est sauvé. Mais qu'est-ce qui se produit après dans les trois histoires? И после какво става в тези 3 истории? Oui, il dit la joie. La joie, voilà. Dans les trois, ils font la fête. Да, и в трите истории те празнуват, имат радост. Vous vous rendez compte que Jésus raconte trois histoires différentes, mais qui ont le même message. Вие разбирате ли, че Comme Исус... pour insister sur quelque chose d'important, les amis. Ето, затова Исус им разказа 3 истории, в които се изгубва и после се радват всички заедно. Те са почти еднакви, с еднакъв смисъл. Il y a, alors Jésus va dire, hein, il va le dire notamment dans la brebis perdue, hein, il va dire au verset 7, de même je vous le dis, В 7 стих той ще каже: verset 7, Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 29 праведници, които нямат нужда от покаяние. vous vous rendez compte qu'ici Jésus va dire que dans le ciel, ce que on ne voit pas, hein, on ne le voit pas depuis la terre. Ние не го виждаме тук от земята, но Исус ни казва, че в небето, À chaque fois qu'il y a un baptême ici, когато някой се кръщава тук, qu'est-ce qui se passe là-haut? какво става в небето? C'est la fête. Те казват, Des защото празнуват. myriades d'anges sont en train de louer Dieu, de remercier. C'est la fête. Хиляди ангели започват да хвалят Исус и да пеят, защото това е празник. Et cela montre quoi? И това какво ни показва? Que dans le cœur de Dieu, Защото в сърцето chaque на Бог, être humain всяко човешко est същество si précieux à ses yeux е толкова важно за неговите очи, qu'il ne veut pas le perdre, той не иска да го загуби que quand il revient, quand il l'a retrouvé, и когато той го намери, mais c'est une joie е една голяма радост. que même nous-mêmes, des fois, ça nous dépasse. И дори La joie de Dieu, elle est tellement grande qu'elle nous Радостта. dépasse.
Радостта на Бога е толкова по-голяма от нашата радост на нас. Et ça montre à quel point il nous aime, non? И Vous това croyez ни pas? показва, Plus la joie est grande, plus ça montre que Dieu nous aime, les amis. колкото по-голяма е радостта, толкова Qu'on a une повече, importance à ses yeux, mais толкова повече виждаме, че ние сме важни в on va Неговите mettre очи. X, 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 I, L. Maintenant, aujourd'hui, on fait des X, Ще X, сложим X, L. хикс. La preuve, c'est que Jésus a donné sa vie. Hein. Alors ça, on le dit tout le temps. Des fois, ça nous touche plus trop. Ние много често споменаваме, че Исус е дал живота си за нас и понякога това вече толкова често го споменаваме, че вече не ни докосва по същия начин. Mais Jésus va dire aussi au verset 7, Но в 7 стих Исус казва, il parle de la joie той също говори за радостта. pour un seul pécheur qui se repent. Само за един грешник, който се кае. Il parle du pécheur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pêche. Да, той говори за грешник, който действително някой, който греши. Est-ce qu'il y a des gens qui ne pêchent pas sur terre? Има ли хора, които не грешат на земята? La Bible nous dit tous. Библията ни Tous. казва всички. Donc on est tous à la même enseigne. Ние всички сме на едно ниво. Aux yeux de Dieu, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. В очите на Господ ние не сме едните добри, а другите лоши. Mais pour Dieu, ce qui compte, Но за Господ това, което е важно, c'est de retrouver sa brebis perdue. е да намери изгубената си овца. Et c'est vrai, il dit que, en fait, un pécheur qui se repent. Текстът казва грешник, който се кае. Alors, dans l'original, en grec, В оригиналния Metanoia. смисъл на гръцки. ça veut dire changer. Comment vous avez dit? Métanoïa, c'est le grec. Метаноя на Метаноя. гръцки Et ça veut dire, en fait, un changement de direction, un changement. означава да смениш посоката. Dans l'Ancien Testament, il y a un autre mot en hébreu, c'est chouv, qui В veut Стария dire завет, je retourne, je Ouais. reviens vers, в je Стария, reviens vers. Et là, on le voit avec le fils prodigue. в Стария завет е записано като аз се връщам отново. Il avait, Аз се quitté, завръщам. il avait quitté son père, То, като големият син, който отива при баща си, той се завръща. et un jour il comprend qu'il faut revenir. А не, той бяга от баща си, един ден той усеща, че трябва да се върне. C'est vrai qu'un pécheur qui se repent, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a tout compris, Разбира се, един грешник, който се кае, не означава, защото той всичко е разбрал. mais il a compris une chose essentielle. Но той разбра най-важното. Il est en train de faire une fausse route dans sa vie. Той разбра, че беше на лош път Il a besoin de revenir sur le chemin de Dieu. и разбира, защото трябва да се върне по пътя на Бог. Alors il change. И затова той се Il change de променя. direction. Той променя посоката си. Il retourne vers Dieu. Той се завръща при Исус. Et il ne va pas se changer tout seul, lui, Той няма да може сам да се промени. parce qu'on ne peut pas. Защото той не може сам. C'est Dieu qui peut nous changer. Само Бог може да ни промени. Mais en retournant vers Dieu, Но à обръщайки ce се към Исус, contact avec Dieu, когато вземем отново този Dieu контакт va с Исус, pouvoir nous changer, Бог, transformer ce cœur. Бог чрез нашия контакт с Него ще ни промени. Mais Jésus, il aurait pu s'arrêter là, Господ можеше parler просто да се спре uniquement тук. de la brebis perdue. Можеше просто да говори за изгубената овца. Mais il va parler aussi de ceux qui n'ont pas besoin de changer. Но той също така ще говори и за тези, които нямат нужда да бъдат променени. Ça fait réfléchir, non? Това не ви ли кара да се замисляте? En d'autres termes, il y a des gens qui ne ressentent pas le besoin de changer. Има и другото. Хората, които не мислят, защото трябва да се променят. Не го чувстват. Et vous voyez qu'il parle de ces gens-là, il dit c'est 99 justes. И той говори за тези 99 овце, праведници. Mais est-ce qu'ils sont vraiment justes? Но
те наистина ли са толкова праведни? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ils sont justes? Дали в Божите очи те са праведни? Certainement, ce sont des gens qui observent la religion à la lettre. По принцип са хора, които обръщат внимание Ils sont до fidèles. последната буква. Ils sont obéissants. Те са верни, те се подчиняват, Mais il manque quelque chose. но им липсва нещо. Il manque quelque chose de fondamental. Нещо, което е от сърце да идва. Ces gens-là, ils sont fidèles, ils sont obéissants, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Тези хора точно така подчиняват се, те са верни, но критикуват. Donc ils sont animés d'un, excusez-moi, je le dis clairement, d'un mauvais esprit. И те са, имат един много лош дух. C'est ce mauvais esprit qui va les conduire à tuer Jésus, Ето точно à този le лош дух. crucifier, Ето този лош дух ще ги доведе да разпънат Исус на кръста. tout en étant extrêmement fidèles dans la religion. Колкото и да са верни в религията си. Ils se croyaient justes, Те се мислеха за праведни, mais le sont-ils réellement? но наистина ли го чувстват? En faisant tuer Jésus, est-ce que c'était juste de le faire ça? Беше ли правилно да убият Исус? Est-ce que c'était juste de critiquer Jésus? Беше ли правилно да критикуват Исус? Donc en fait, on peut dire ici Значи можем да кажем, че тук que ces 99 là, тези 99 праведника, ils se croyaient те си мислеха, justes, че са праведни, mais aux yeux de Dieu, ils ne l'étaient pas, но в Божите очи те не бяха parce qu'ils праведни, n'avaient pas l'Esprit de Dieu. защото нямаха Божия дух. Et voyez qu'on va faire, je vois que l'heure avance, dans la troisième parabole, И в третата притча on a deux fils. имаме двама сина. Lequel des deux représente, on va dire, les pharisiens, qui a l'esprit des pharisiens? Кой от двамата сина има духът на фарисеите? Un esprit de critique. Иди с Люгро. Le grand, fils aîné. l'aîné, voilà. Първородният син, големият син. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand le fils cadet, le deuxième, hein, Много е интересно, защото вторият син, vous connaissez l'histoire, вие знаете историята, il revient chez papa, той идва при баща си. il dit, moi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Аз не съм достоен да се нарека твой син. Traite-moi comme un serviteur. Направи ме като твой служител. Et le père, il va même pas entendre ça. Hein. И бащата дори не се Il va заслуша prendre в son тези fils dans думи. les bras. Той просто прекърна сина си. Il va faire tuer le veau gras. Идва. Il va faire tuer le veau gras. А, On va faire la fête, quoi. On va faire той un ще grand заколи festin. телето. Ще направи голям празник. Et le fils premier, cadet, aîné, pardon, И първородният син, lui, pendant ce temps, il travaillait. през това време той Dans les champs. работеше на полето. C'est quelqu'un de sérieux, hein. Той е някой Il est сериозен obéissant, човек. Той се il est подчинява. fidèle. Той е верен. Quand il revient à la maison, И когато той се връща в къщи, qu'est-ce qu'il entend au loin? какво чува? Musique. Il attend la musique, Чува les музика. danses. Чува, че някой танцува. Il dit, mais on fait la fête là. Те правят празник Il y a un там. événement, qu'est-ce qui se passe? Има нещо, On там m'a се rien случва dit. нещо. На мен никой нищо не ми каза. Et il demande au serviteur, И той се допитва до слугите. qu'est-ce qui se passe? Какво става там? Le serviteur répond, И слугата отговаря. c'est ton frère, Твоят брат, il est revenu. той се прибра Et ton père, il fait la fête. и баща ти вдигна празник. Parce que ton père, il considère, parce que ton père considère, Защото твоят баща, ton frère qui était perdu, il est retrouvé. защото твоят баща видя, че твоят брат, който бе изгубен, се намери. Jésus aurait pu éviter de raconter l'histoire du fils premier. Исус можеше и да остави на страна тази трета притча с двамата сина. Mais n'oublions pas qu'il est en train de répondre à une critique, Jésus, là, avec ces trois paraboles.
Но нека да си припомним, че Исус в момента с тези 3 притчи отговаря на критиките на фарисеите. Et le fils premier, И първият син, първородният син, comment il va réagir? когато той реагира, Le texte nous dit qu'il va se mettre en colère. текстът ни казва, защото той ще бъде ядосан. Voyez le décalage entre le papa, Виждате ли разстоянието между l'état d'esprit du papa, духът на бащата, donc différence entre le papa et le premier fils, разликата между духът на бащата и духът на големия син? dans l'état d'esprit. Техният начин на мислене. Le papa, lui, Бащата, quand il revoit son fils revenir, tellement il l'aime qu'il est heureux de le retrouver. когато вижда своя възлюбен син, който много обича да се прибира вкъщи, да се връща, Le papa va oublier, on a envie de dire, mais tu oublies tout ce qu'il t'a fait, ton fils. Nous, on peut dire à ce papa, mais tu as oublié que ton fils, là, il t'a fait du mal. ние можем да кажем, ама ти не забравя ли, че твоя син те нарани? Il t'a déshonoré. Той не ти се почини, той си отиде от теб. Il a pris ton argent. Той взе парите ти. Il a fait n'importe quoi. Той направи какво ли не. Et là, maintenant, tu l'accueilles comme ça, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. И сега ти го посрещаш, отяваш го при тебе, все едно нищо не е станало. C'est n'importe quoi. Това, какво е това? On peut comprendre le premier fils. И ние можем да разберем първия син. Il se met en colère. Той се ядосва. Pour lui, son frère, fini. За него, с неговия брат беше свършено. Il est mort. Той беше убит. Tant pis Мъртъв. pour lui. Жалко за него. Il avait qu'à pas faire ces bêtises. Той просто не трябваше да прави тези глупости. S'il avait été obéissant, Ако той беше, fidèle à la maison, ако той беше някой, който се подчинява и верен в къщи, ça ne lui serait pas arrivé това, d'avoir des problèmes comme ça. това нямаше да се случи. Той нямаше да има такива проблеми. Vous voyez la différence d'état d'esprit? Виждате ли разликата между двата духа? Nous comprenons que c'est que nous comprenons ce que c'est que la grâce. Ето тук можем да разберем какво е природата. La Благодата. grâce. La grâce, c'est gratuit. C'est gratuit. Благодата е безплатна. La grâce, c'est inconditionnel. Как го каза? Не, думата. Благодата е безценна. Няма условия за нея. J'ai envie de dire, il y a juste quand même une condition. Има само едно условие за нея. C'est accueillir cette grâce. Да приемем тази благодат. Le fait d'accueillir cette grâce И това да приемем тази благодат par la foi чрез вяра sauve. спасява. Malheureusement, le fils aîné, le fils premier, Но за жалост първия големия син est dans d'autres dispositions. е в други условия. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Той няма любов в своето Il сърце. n'aime pas vraiment son frère. Той не обича малкия си брат. On ne sait pas la fin de l'histoire, Ние не знаем краят на историята, parce que l'attitude du père, elle est extraordinaire quand même. защото държанието на бащата е невероятно. Parce que le père, en fait, Защото бащата il va quitter la fête ще остави празника et il va aller voir son fils premier, и ще отиде да види son първия си fils син, aîné. първородния син. Ça veut dire qu'il aime son fils aîné. Това означава, защото той обича и големия си син. Il aime ses deux fils. Той обича и двамата си Il сина. ne veut pas le perdre lui aussi. Той не иска да го изгуби него също. Donc il prend la peine d'aller le voir. И затова той отива да види какво Et става. si vous lisez le texte, И ако четете текста, le verbe est employé. Il le supplie d'entrer. глаголът е, че той го умолява. C'est-à-dire que, en fait, le papa va supplier son fils premier, viens avec nous faire la fête.
Viens te réjouir avec nous. И виждаме как бащата умолява сина си да влезе да празнува с тях. Je crois que Dieu aujourd'hui supplie les gens. И аз мисля, че и днес Бог продължава да умолява Supplie les хората. gens. J'ai une fête pour vous. J'ai un royaume pour vous. Бог им J'ai une казва, vie éternelle pour vous. аз имам вечен живот за вас, имам празник за вас, имам царство за вас. Le bonheur, je l'ai là. Il est là dans ma main. Аз имам щастието в Je ръцете veux си vous le donner, ce bonheur. и искам да ви го дам. Je vous supplie, venez. Моля ви, елате. Mais venez avec un nouveau cœur. Но елате с ново сърце. Changez votre cœur. Променете сърцата Changez си. votre regard les uns sur les autres. Променете погледите ви един върху друг. Et vous remarquerez que dans l'histoire, le fils premier, И в историята виждаме, че първия син, il va parler durement à son père. той ще говори твърдо с баща си. J'aurais pas voulu être à la place du père. Не бих искал да бъда на мястото на баща му. Ça m'aurait fait mal. Това щеше да ме заболи. Et le père va répondre. Но бащата ще му отговори. Ah, moi, si mon fils me parle durement, je risque de lui parler durement aussi. Hein. Аз, ако моят син ми говори лошо, грозно с мен, и аз ще говоря с него грозно. C'est un peu mon caractère. Това е моят характер. Mais avec la grâce de Dieu, Но с Божията Ce caractère- благодат, този характер, Dieu essaye de me transformer quand même. Бог се опитва да ме промени. Parce que là, le père de l'histoire, Защото бащата в историята, comment va-t-il répondre à son fils qui est dur? как ще отговори на сина си, който говори грозно? Le père va parler avec bienveillance. Бащата ще му говори с добронамерено. Au verset 31, j'aimerais qu'on le lise et on va terminer sur cela. Ще завършим с 31 стих. А той му каза: Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Verset 32 aussi. И 32 стих. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Le fils premier vient de parler durement à son père. Този големият син говореше грозно с баща си. Et lui, il répond, mon enfant. А той му отговаря: син. On sent toute сине мой. l'affection qu'il a pour son fils. Той, Premier. ние усещаме любовта, която той има към своя син. Et comme on comprend que le fils aîné représente les pharisiens, les docteurs de la loi, И ние разбираме, че големият син е този, който представлява фарисеите и книжниците. nous pouvons en déduire, comprendre Ние можем да разберем, que Jésus aimait ces gens-là. обичаше тези хора. Il voulait les aider Той искаше да им помогне, à ouvrir leur cœur, à changer d'état d'esprit. да отвори техните сърца и да промени техния дух. Mon enfant. Сине мой, Et il va dire, Dete moi. il fallait bien faire la fête. трябваше да се развеселиш с Et il va нас. essayer de toucher son cœur. Той ще се опита Essayer да докосне неговото сърце, d'ouvrir une porte dans ce cœur qui est fermé. да отвори вратата на неговото Mon fils, сърце. ouvre un peu ton cœur, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Той му казваше: сине, моля ти се, Ton отвори frère сърцето était си. mort. Твоят брат бе мъртъв. Ça te fait rien qu'il soit mort, ton fils, ton frère? Това нищо ли не ти прави на теб, защото твоя Ouvre ton брат cœur. беше мъртъв? Parce que maintenant, il est revenu à la vie. Защото сега той оживя. Dans cette histoire, nous voyons que, en fait, Jésus, В тази история ние виждаме, че Исус il tend la main à tous ceux на всички тези, qui ont compris които Qu'ils aient- разбира, qu'ils étaient perdus.
той държи ръката на всички тези, които разбират, че са изгубени. Et j'ai envie que nous puissions croire qu'il existe autour de nous des gens И аз искам да вярвам, защото помежду нас има хора, certainement beaucoup plus qu'on ne l'imagine. и то много повече, отколкото си представяме. Des gens qui sont là et qui se sentent perdus. Хора, които са около нас и се чувстват изгубени. Et ils ne savent pas où aller И не знаят на къде да тръгнат, pour trouver la solution за да намерят à leur vie. правилния път, решението. Moi, je veux croire que, d'après la Bible, Аз искам да вярвам, че според Библията Dieu voit ces gens-là. вижда тези хора. Il voit tous ces gens qui se sentent perdus. Той вижда всички тези хора, които се чувстват изгубени. Et je veux croire que, en fait, Dieu peut nous mettre en contact avec ces gens-là. И аз вярвам, защото Господ може да свърже контактът ни с тези Pour хора, leur apporter ce message de l'Évangile, за да може ce message d'amour. да им предадем това съобщение на любов. Parce qu'au-delà de nos croyances adventistes, Защото qui sont belles, отвъд нашите вярвания на адвентисти, mais un cœur qui se sent perdu, има un едно cœur сърце, qui което се souffre. чувства, има едно сърце, което се чувства изгубено и Qu'est-ce е qu'il a, глухо. qu'est-ce qu'il a le plus besoin en premier? От какво има нужда това сърце първо? Qu'on lui parle du sabbat? Да му говорим за съботата? Je ne suis pas contre le sabbat, hein, ne croyez pas. Hein. Аз не съм срещу съботата. Mais les gens ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu puissant qui les aime, qui peut les sortir de leurs problèmes. Но хората трябва първо да научат, че има един Бог, който ги обича, който е тук за тях и че ги обича. Qu'ils puissent ouvrir les yeux de leur cœur vis-à-vis de ce Dieu qui a tout donné pour eux. За да може те да отворят очите на сърцето си и да видят всичко това, което Бог направи за тях. Vous savez, le reste va suivre. Hein. Comment? Le reste va suivre. И останалото Vous вече savez, само une ще дойде. personne qui se donne à Dieu, Защото когато един човек се отдаде на Бог, même si elle n'a pas compris toutes les croyances adventistes, дори и да не е разбрала всички детайли на адвентизма, mais maintenant qu'elle a scellé cette alliance avec Dieu, maintenant qu'elle a scellé une alliance avec Dieu, но вече когато е направил един завет, нали така, с Бог, qu'elle a réalisé à quel point ce Dieu pouvait когато, changer sa vie, lui donner une nouvelle vie, когато този човек разбере до каква степен Бог може да му помогне в неговия живот, ça s'appelle la puissance de Dieu. това се нарича Божията сила. Il a la foi en la puissance de Dieu. Той има вярата и силата на Бог. Et bien ensuite, c'est sûr et certain que cette personne, quand elle va lire la Bible, И очевидно е, защото когато този човек parce qu'elle est прочете Библията, elle est complètement ouverte à Dieu, защото тя е отворена за Бог, elle va accepter le sabbat. ще приеме съботата. Vous voyez ce que je veux dire? Разбирате ли какво искам да кажа? Que Dieu nous aide dans ce sens. Нека Бог да ни помогне в това. Jésus l'a dit. Господ го каза. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Отидете и ми намерете ученици по целия свят. Il Направете. dit bien des disciples. Той казва ученици. Un disciple, c'est quoi? Какво е един ученик? C'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Някой, който следва някой друг. Le mot disciple veut dire suivre quelqu'un. Думата ученик означава да следваме някой. C'est la première chose. Това е първото нещо. Comme ces pécheurs qui s'approchaient Както тези грешници, които се приближаваха до pour Исус, écouter, за да го слушат. ils étaient en train de devenir des disciples. Те бяха в процес на създаване на ученици. C'est-à-dire des suiveurs. Те бяха негови последователи. Quand on suit Jésus, on commence un nouveau chemin, И когато, chemin de vie. започваме да следваме Исус, ние променяме пътя си.
на добър път сме. Donc on reprend le verset. И затова отново ще вземем стихът. Faites de toutes les nations des disciples, des suiveurs. Направете ми ученици от Baptisez-les всички народи, кръщавайте ги et enseignez-les. и ги научавайте. Vous comprenez? И ги Quand- научете. La rencontre avec Jésus, quand il y a maintenant cette alliance avec Jésus. Pardon. Alors, je dis que quand une personne fait alliance avec Dieu, Когато един човек се кръсти, прави завет с Бог, son cœur est ouvert. неговото сърце е отворено. Il veut faire la volonté de Dieu. Той иска да прави това, което Бог казва. Donc il va Неговата facilement accepter И затова той много лесно ще приеме това, което Бог иска. l'enseignement. Това е да научаваш. Donc, si on peut retenir plusieurs choses, peut-être, et on va conclure. И може би ще запомним няколко неща. Dieu ne peut sauver que des gens perdus, qui se sentent perdus. Бог може да спасява само хора, които се чувстват изгубени. Parce que Dieu ne forcera pas les gens qui ne veulent pas être sauvés. Защото Исус няма да насилва хора, които не Mais искат Dieu да sauve бъдат. ceux qui se sentent perdus. Господ спасява само тези, които се чувстват Ce sont des gens изгубени. qui s'approchent de Dieu. Това са хората, които се приближават до Исус. Et Dieu fait alliance avec eux. И затова Господ сключва завет с тях. Et ensuite, eh Et- bien, И след това il cherche à marcher avec Dieu selon sa volonté. тези хора започват да се опитват да ходят с Исус по Неговата воля. Que Dieu nous aide, Бог да ни помогне, que Dieu nous aide à être disponible, accueillant envers des personnes qu'il peut nous faire rencontrer, Нека Бог да ни помогне да ни срещне с хора, които qu'il да peut aussi приемем, nous envoyer ici, да ни даде хора, които искат. que notre première préoccupation, Кому? que notre première préoccupation И нашата първа реакция soit que cette personne qui vient pour la première fois, когато този човек дойде за първи път, nous puissions nous dire, est-ce qu'elle a rencontré Jésus? да си кажем дали Est-ce този que човек е срещнал son Исус. cœur a été touché par l'amour de Dieu Дали това сърце беше докоснато от Исус. avant de lui parler Преди да му говорим de tous nos enseignements? другите нашите си учения. Que Dieu nous bénisse. Бог да Que ви Dieu vous благослови bénisse. всички. Amen. Амин. Сега ще чуем една песен, след което ще се помолим. Хорова ли ще песен?
Сега може да се изправим и с молитвата на брат Васил да приключим. Чуваме думи за спасение. Господи, моля Те да ни дадеш сили, да ни дадеш Твоя свят дух. Господи, да създаваме ученици за Тебе, Татко. Боже, моля Те сега да ни благословиш, да ни разпушнеш с Твоя мир. Боже, винаги да бдиш над нас. В името на Исус Те помолих. Амин. А сега нека да мине само на дякон.